Ma'asyiral ikhwah, ansitu wasma'u wati'u rahimakumullah. Simaklah, dengarkanlah dan taatilah agar Allah merahmati kalian. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. يا حبيب الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا شفيع الخلق يا ابن عبد الله جاءك الأنصار شيعة الكرار سيفك البدار يا رسول الله يا رسول الله يا حبيب الله ورع الحكام حرمة الإسلام نهجنا القرآن نهجهم إحجام عن كتاب الله قولهم آثام فعلهم إجرام أصبحوا خدام لعدو الله سحفا سحفا من تولى غير دين الله لا لن يبقى من تخلى عن صراط الله نحن في الميدان نبهار العدوان نهجنا القرآن يا رسول الله كلا إنا قد مضينا يا رسول الله يدك اليمنى ما حيينا يا رسول الله يا رسول الله يا حبيب الله ما رعى الحكام حرمة الإسلام نهجهم إحجام عن كتاب الله قولهم آثام فعلهم إجرام أصبحوا خدام لعدو الله سحفا سحفا من تولى غير دين الله لا لن يبقى من تخلى عن صراط الله نحن في الميدان نبهار العدوان نهجنا القرآن يا رسول الله كلا إنا قد مضينا يا رسول الله يدك اليمنى ما حيينا يا رسول الله يا رسول الله يا حبيب الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسمك اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت سبحانك من حيث أنت والحمد لك اللهم رب العالمين. اللهم صل صلاة ألوهية وسلم سلاما ربوبية وبارك بركة شمولية وعظم عظمة سماوية على سيدنا محمد بن عبد الله وآله أهل الله وصحبه خاصة الله وإخوانه خلفاء الله واهدنا هداية من هدايته وتوبة من توبته واستقامة من استقامته وتقاة من تقاته وإخلاصا من إخلاصه وصدقا من صدقه وطمأنينة من طمأنينته ومراقبة من مراقبته ومشاهدة من مشاهدته ومعرفة من معرفته وحببنا بمحبته وعرفنا بمعرفته وخلقنا بخلقه وأدبنا بأدبه وربنا بتربيته واجمعنا في حضرته
واحشرنا في زمرته واجعلنا من خيار أمته. أما بعد، ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. اللهم يا معلم سيدنا إبراهيم علمنا، ويا مفهم سيدنا سليمان فهمنا، ويا مؤتي الحكمة لسيدنا لقمان الحكيم آتنا، ويا محقق سيدنا محمد حققنا. رب اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Bapak Ibu jamaah Majelis Ribuan Agung rahimakumullah, usikum wa nafsi ana bisidqi ba'da taqwa wa kunu minal muridina sadiqin. Sebelum kajian kitab Jami'il Usul fil Awliya, kita nikmati bersama-sama, mari kita menata hati, membenarkan niat dan mentawajuhkan kalbu kita sesempurna mungkin kehadirat Allah Subhanahu wa taala, selalu di sini dan di dalam kini. Hanya di sini sambil menunjuk dada, dan di dalam waktu sekarang alias di dalam kini kita bisa menemukan Allah, kita bisa hadir bersama Allah dan fana ke dalamnya. Mudah-mudahan ilmu yang telah kita pahami berikut yang malam ini kita kaji dijadikan ilmu nafi', ilmu ingkang estu-estu manfaati maslahati lan barokai gesang kita fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'ina. Lahumul Fatihah. وجميع إخوانه وآبائه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والعلماء والشهداء والصالحين وجميع الملائكة المقربين الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. خصوصا أهل بيته صلى الله عليه وسلم وأصحابه العشرة المبشرة بالجنة رضي الله عنهم ورضوا عنه. Lahu wa lahumul Fatihah. Wa jami'il malaikah, khususan al-malaikatil muqarrabin, Sayyidina Jibril wa Sayyidina Mikail wa Sayyidina Israfil wa Sayyidina Israel wa Sayyidina Ruh alaihimussalam. Lahumul Fatihah. Wa jami'it tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Khususan Sayyidina khususan Al-Syeikh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syeikh Muhammad Bahauddin An-Naqsyabandi wa Syeikh Ali Asyadili wa Syeikh Ibn Arabi wa Syeikh Muhammad Al-Ghazali wa Syeikh Al-Junaid Al-Baghdadi wa Syeikh Al-Hasan Al-Basri wa Syeikh Abu Yazid Al-Bustami
والشيخ أحمد ضياء الدين مصطفى القمصخانوي والشيخ محمد خالد العثماني والشيخ علي رضا والشيخ محمد أمين الخالدي قدس الله أسرارهم ونور ضريحهم ورضي الله عنهم ورضوا عنه لهم الفاتحة. وجميع مشايخنا وعلمائنا وأوليائنا خصوصا الأولياء التسعة أولهم سنن أمبل وآخرهم سنن كليجوكو وأصولهم وفرعهم ومريدهم ومحبهم بالخصوص شيخنا خالد سيسومي سهلا بجلياس بيت إخوان باه ندوان بوي أحمد سيف الهدى باه ياي هاشم ياي واحد كستور مفكي مسن مناتي محيي محمد برملي مفكي لهم الفاتحة. وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والسالكين والسالكات خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وذوي الحقوق علينا وأهلنا وقرباتنا وأزواجنا وأولادنا وبناتنا وذرارنا لهم الفاتحة. ثم إلى جميع أهل القبور من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والذين سبقونا بالإيمان من الأمم السالفة khususon ahli kubur kita sedaya monggo kita anget-anget kanthi nyebat asma-asmanipun. Ghafarallahu lahum dzunubahum wa nawwara quburahum wa rafa'a darajatihim wa adkhalahum jannatahul firdaus. Lahumul Fatihah. Niat, maksud, tujuan, hajat, harapan lan cita-cita kita barokah istiqomah repuan agung kita niki mugi ana apa kemawon ingkang manfaati maslahati lan barokai. Mugi enggal-enggal bulan kesempatan kita sedaya mugi pun paringono gampang lancar aman selamat manfaat maslahah barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Lan akhir hayat kita sedaya mangke mugi kapungkas husnul khatimah. Lanal Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hadiyu ya Alimu ya Khabiru Ya Hadiyu ya Mubin ya Hadiyu ya Alimu ya Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala sahibul jami' Al-Syeikh Ahmad Diyauddin Mustafa Al-Kumushkhanawi rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu an nafa'anallahu bihi wa ba'alumih wa amadana bi asrarih wa a'ada alayna min barakatih wa afada alayna min nafahatih fid daraini amin. Satu dua sembilan Ad-Dabur. Babudal, babdal. Hanya ada dua kata istilah sufiyah yang diawali huruf dal di kitab Jami'ul Usul ini hanya dua. Yang pertama Ad-Dabur, hiya saulatun da'iyatun nafs wastila'uha syubbihat birihid dabur allati ta'ti min jihatil maghrib lintisha'iha min jihatit tabi'atil jismaniyah allati hiya maghribun nur. Wa yuqabiluha al-qabul wa hiya rihus sabah allati ta'ti min jihatil masyriq wa hiya saulatun da'iyatur ruh wastila'uha. Wa lihadza qala alaihi salam nusirtu bis sabah wa uhlikat 'ad bid dabur. Kata dabur dalam kitab tasawuf adalah saulah. Saulah itu serangan tiba-tiba. Serangan tiba-tiba. Da'iyatun nafs, yang sangat mendorong nafsu, wastila'uha, dan sedemikian menguasainya, yang itu diserupakan dengan angin dabur. Angin dabur ini allati ta'ti min jihatil maghrib, yang datang dari arah barat, lintisha'iha min jihatit tabi'atil jusmaniyah, yang bertiup kencang serta menyeluruh dari arah tabiat jasmaniyah allati hiya maghribun nur, yang itu diserupakan surupe cahaya, maghribe cahaya, tempat tenggelamnya cahaya. Maghribun, maghribun, isim zaman makan.
waktu dan tempat tenggelamnya cahaya. Wa yuqabiluha al-qabul, dan yang membandingi dabur ini adalah rihus sabah, angin timur, angin sepoi-sepoi dari arah timur menuju barat. Wahia saulatun da'iyatur ruh, ialah serangan tiba-tiba yang mendorong roh dan menguasainya menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena inilah Rasulullah bersabda, aku dimenangkan dengan bantuan angin timur. Sebagaimana kaum Ad dihancurkan dengan perantara angin dabur, diporak-porandakan oleh angin dabur. Adanya dabur dan rihus sabah ini menunjukkan bahwa kullun min indillah, kabeh-kabeh teko Gusti Allah. Sing menang ditulung Allah, sing kalah jene dikalahno ambek Gusti Allah. Sebagaimana perang Badar yang secara hitungan bumi, hitungan manusia 313 pasukan dengan persenjataan apa adanya, ditambah perut dalam keadaan lapar karena bulan Ramadan, berperang melawan 10.000 pasukan yang bersenjatakan lengkap. Perut mereka kenyang, jumlah mereka berapa kali lipat? 313. 10 kali lipat ya 3.130. Berarti 30 kali lipat lebih. 313 pasukan Islam yang dipimpin langsung oleh Nabi kita itu bersenjatakan apa adanya. Sementara
musuh yang jumlahnya jauh lebih banyak, 10.000 lebih, dengan perencanaan yang sangat matang telah disusun, berikut persenjataan lengkap dan ya kuat. Dari Mekah menuju perbatasan Madinah. Kalaulah bukan karena jundun min junudillah, pasukan gaib, kiriman Allah berupa rihus soba, angin yang kencang dari arah timur ke barat. Angin itu jika mengenai umat Islam, mengenai sahabat-sahabat Nabi, menyegarkan dan menggairahkan, menjadikan lebih berani mati, lebih senang memilih syahid. Namun jika angin itu mengenai pasukan musuh, sebaliknya menjadikan jiwa mereka ciut, semakin takut mati dan gemetar. Belum lagi ditambah pasukan gaib berupa ribuan malaikat. Maka di kejadian saat itu sungguh sangat menakjubkan, di mana musuh-musuh Islam melihat pasukan Islam jumlahnya lebih banyak. Menurut penglihatan musuh, jumlah umat Islam tidak 313, tapi banyak. Dan nyalinya atau keberaniannya, Masya Allah, wani mati tok, ngamuk kabeh. Sementara 10.000 lebih pasukan Quraisy cik mikirno bojone sing ayu, mikirno anake sing cilik, mikirno sawah kebun, mikirno bisnis, mikir macam-macam, alias wedi mati. Ada saulah da'iyatun nafas wastila'uha, ada saulah da'iyatur ruh wastila'uha. Saulah itu hujum, serangan mendadak merot, maksar ngoten. Terus yang dadekno nafsu niku, nafsu berkobar dan dikuasai oleh api, sehingga tak terarah atau tak terbimbing. Kebalikannya adalah saulah da'iyatur ruh wastila'uha, ya sar, tapi terus dadekno tenang, damai, khusyuk, mantep, cerah, ceria, sadar sesadar-sadarnya, padang, kepingin sujud, tapi kepingin, nah itu.
Dua-duanya adalah kiriman dari Allah yang dabur dikirimkan kepada hamba-hambanya yang kafir, yang rihus soba dikirimkan kepada hamba pilihan Allah yang dicintai Allah, yang dikasihi Allah. Ada dorongan kuat yang datang secara tiba-tiba yang mendorong nafsu serta menguasai nafsu untuk melakukan kejahatan, kemungkaran, ketidakbenaran, kesalahan, dan melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Itu namanya debur. Kebalikan dari dabur adalah rihus soba. Ada angin yang kuat yang mengajak ruh untuk kembali kepada Allah tau'an wa ridon, dengan taat dan ridho serta taslim. Di footnote ini isyarah ila ayat surat An-Nur ayat 35. Sing surat An-Nur ayat 35. Allahu nurus samawati wal ard mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah al misbahu fi zujajah az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakah zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar nurun ala nur yahdillahu linurihi man yasha'u wa yadribullahu al-amthala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Itu An-Nur ayat 35. Ayat berikutnya 36. Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakati يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار
ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. 35, 36, 37 ya. Sangat dianjurkan membaca ayat 35, 36, 37 surat An-Nur ini ketika Isyraq. Isyraq adalah 15 menit setelah waktu subuh habis. Waktu subuh entek dinteni kira-kira 15 menit, nah itu waktu Isyraq. Waktu Isyraq enggak lama, 15 sampai 20 menit. Setelah itu waktu duha. Nah, selama 15 sampai 20 itulah waktu Isyraq. Dianjurkan sholat Isyraq 2 rakaat. Rakaat pertama setelah Al-Fatihah baca surat An-Nur ayat 35. Rakaat kedua 36 dan 37. Lagi apalah, monggo Buya dhisik terus ditirakno. Allahu nurus samawati wal ard mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah al misbahu fi zujajah الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. Ayo. يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. Rakaat kedua 36 sampai 38. 36, 37, 38. Bunyinya في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. Ayo. الغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. Apalagi sebelumnya sampean sholat subuh berjamaah di masjid atau musola terdekat, setelah salam wiridan terus sampai padang, sampai waktu subuh entek, terus tutup waktu isyraq, sholat 2 rakaat. Rakaat pertama setelah Al-Fatihah baca itu tadi ayat 35 surat An-Nur, rakaat kedua 36, 37, 38. Maka sampean diberi pahala haji dan umroh tamah, sempurna. Yang melaksanakan haji atau umroh belum tentu dapat pahala haji dan atau umrohnya sempurna. Namun bukan berarti kemudian menggugurkan kewajiban haji dan umroh sekali dalam seumur. Enggak terus ngelakoni kumang terus gak gelem haji, gak gelem umroh, nggih salah. Padha karo hadis yang menjelaskan bagi orang-orang yang bermukim di Madinah, disebut mukim di Madinah itu setelah hari ketiga. Setelah 3 hari berada di Madinah, masuk hari keempat itu disamakan dengan ahlu Madinah, penduduk Madinah. Kemudian berjalan kaki atau naik kendaraan menuju Masjid Quba. Dari rumah dalam keadaan suci, kemudian sampainya di Masjid Quba, sholat sunnah 2 rakaat, maka baginya mendapat pahala umroh sempurna. Niku sempurnane mara nang masjid
gak ngenteni diceluk muadzin. Tapi wis tutuk masjid sadurunge diundang utawa diceluk muadzin. Karena nek moroe niku mergo diceluk muadzin kait klunuk-klunuk moro niku nek jare para wali minal ghafilin, golongane wong sing lalai. Wis ditetepno ket biyen waktu subuh itu ya fajar sodik itu kok ngenteni dielingno wae berarti jane lalian lan ilingan ya wis mara duduk masjid sadurunge adzan. Mari adzan salat sunnah fajar 2 rakaat, kemudian salat qobliyah subuh 2 rakaat. Mari jamaah subuh wiridan sampai wis mari wiridan jahar, mari ngono wiridan dhewe, mbuh maca Quran, mbuh zikir tahlil, mbuh sembarang kono sampai isyraq. Gak mudhun tuh kok masjid nek gak ngelakoni sholat sunnah isyraq 2 rakaat. Rakaat pertama surat An-Nur ayat 35, rakaat kedua ayat 36, 37, 38. Maka baginya mendapat pahala haji dan umroh tamah, sempurna, dijanji Nabi. Allahu nurus samawati wal ard mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah al-misbahu fi zujajah الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. Allahu Akbar. Kemudian rakaat kedua setelah Al-Fatihah, في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. Allahu Akbar. Dijanjikan lagi sopo-sopo sing isu-isu sadurunge beraktivitas duniawi, mari sholat subuh berjamaah terus
gak mudun tuh ke masjid atau musola, nek gak nglakoni sholat sunnah isyraq dhisik, maka seharian hingga sore atau malam ia akan dikawal oleh nurullah dan nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan dimudahkan segala urusannya di hari itu. Dan tanda-tanda hamba yang akan diberi pertolongan khusus atau bantuan khusus oleh Allah adalah, tanda-tandanya diantaranya adalah sregep ngelakoni sholat sunnah isyraq. Aman apalno surat An-Nur ayat 35, 36, 37 dan 38. Dan untuk menjaga hafalan itu, bacalah ketika sholat sunnah isyraq. Ad-durratul bayda, mutiara putih. Hiyal aqlul awal. Istilah ad-durrah al-bayda itu sama dengan akal awal atau akal epifani. Akal yang belum terkontaminasi oleh dunia seisinya. Akal ini adalah akalnya para nabi yang diutus. Akal para nabi yang diutus dan para pewaris sejati nabi dijaga oleh Allah dari pengaruh selain Allah. Sehingga ia tidak terpengaruh oleh apa dan dari siapa pun selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentang akal awal atau akal epifani ini, Nabi bersabda, awwalu ma khalaqallah durratun bayda. Yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah mutiara putih alias al-aqlul awal, akal pertama. Al-hadis, wa awwalu ma khalaqallah al-aqla. Al-aqlu, wa awwalu ma khalaqallah wa awwalu ma khalaqallah al-aqlu. Ciptaan yang pertama kali diciptakan adalah akal. Akal di sini akal awal, bukan akal selain awal. Akal awal adalah akal yang khusus
menerima, bukan menerima apa jenis, bukan dia. Kalau dia itu bias cahaya, ini akal yang diciptakan khusus untuk menerima nur Allah. Kalau selain akal awal itu dia apa ya, pancaran tidak langsung, itu dari bias cahaya yang membias. Jadi kalau akal awal ini akal yang khusus diciptakan oleh Allah untuk menerima nur Allah. Ini sing dadekno di atas cerdas niku jenius. Para nabi dan para wali sing kutub-kutub kaos niku akalnya memang moncer-moncer. Ya, akal pertama inilah yang berlawanan dengan akal kedua. Akal kedua itu sing dikhitabi Gusti Allah, ya ayyuhal aqlu fatadabbaro, he akal, moro akal niku nyingkur. Itu bukan akal pertama, itu akal umumnya manusia dan jin. Man ana wa man anta. Begitu akal diciptakan, setelah selesai terus dilungguhno, didhawuhi he akal, sapa sira sapa ingsun. Akal gak jawab tapi bersikap membelakangi, fatadabbaro. Terus ada kisah yang meriwayatkan Gusti Allah terus ngedepi maneh, he akal sapa sira sapa ingsun, nyingkur maneh sampai ping 3, he akal sapa sira sapa ingsun, nyingkur maneh. Itulah akal umum, bukan al-aqlul awal. Kalau al-aqlul awal sedikit pun tidak membelakangi Allah, terus menerus madep mantep marang Allah. Ya, ini perbedaan akal awal dengan akal sani. Akal sani terhubung dengan nafas. Kalau akal awal terhubung dengan ruh, bahkan Ruhul Kudus. Kalau akal umum, karena memang tidak musyahadah, tidak melihat langsung, makanya dari akal umum, adanya alam ini bukti adanya Tuhan, karena memang tidak melihat. Tapi kalau akal awal berkata adanya Allah ini kemudian adanya alam semesta. Selalu Allah dulu.
Enggak perlu bukti karena menyaksikan sendiri atau menyaksikan langsung. Bagi yang tidak menyaksikan langsung, ya butuh saksi atau butuh bukti. Mana bukti adanya Allah? Karena tidak melihat Allah. Ya ini buktinya alam semesta raya ini. Karena mustahil alam semesta ini ada dengan sendirinya, nggak masuk di akal sehat. Adanya pasti ada yang mengadakan, pasti ada yang menciptakan. Ya, yang mengadakan atau yang menciptakan itulah Allah. Kalau cari akal awal, adanya Allah meniadakan segala sesuatu. Kalaupun adanya segala sesuatu itu tidak ada dengan sendirinya, tapi diadakan oleh yang wajib ada, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak masuk di akal sehat sesuatu yang aslinya tidak ada menjadi bukti adanya Allah, enggak masuk di akal. Di akal awal enggak masuk. Enggak ono kok. Jadi bukti ini sing ono itu enggak masuk. Enggak ono kok nduduh sing ono, enggak masuk. Dari situlah setiap orang yang makrifat pasti ya'rifu billah wala ya'rifu binafsih. Gini, al-arif billah bukan al-arif binafsih. Orang yang benar-benar mengenal Allah itu orang yang benar-benar mengerti sejatinya Allah. Itu bukan hebatnya orang tersebut, tapi karena Allah beri kepada sang arif sehingga sang arif menjadi kenal. Tak seorang pun orang yang arif billah mengenal Allah tanpa Allah atau mengenal Allah dengan dirinya, tidak ada. Wong sing teman-teman ngerti Allah jane dingertekno Gusti Allah. Gak ono wong sing ngerti Allah iku ngerti dhewe, gak ono. Ad-durratul bayda hiyal aqlul awwal. Liqaulihi alaihi salam awwalu ma khalaqallah durratun bayda. Yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah mutiara putih. Mutiara putih ini sama dengan akal awal. Akal awal ini adalah nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sedetik pun, sekejap mata pun tak pernah berpisah dengan atau dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa kandil, gak tahu pedal. Al-aqlul awal sama dengan al-aqlu billah.
la bin nafas. Akal yang senantiasa terhubung kuat dengan Allah dan tidak pernah terhubung dengan selain Allah. Itulah akal para nabi yang diutus, juga akal para wali-wali ghaus. Al-aqlul awal sama dengan aqlur ruh. Kalau akal selain akal awal itu aqlun nafas, akalnya nafsu, akal yang terhubung dengan nafsu. Kalau akal awal terhubungnya dengan ruh. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Setelah proses penciptaan Adam itu berlangsung 160 tahun lamanya. 40 tahun pertama min turab, kemudian 40 tahun lagi khuliqa min tin, kemudian min tinil lazib, kemudian 40 tahun lagi hamain masnun, kemudian 40 tahun lagi sol-sol. 40, 160. Setelah sempurna penciptaan Adam 160 tahun lamanya ini, baru setelah itu Allah meniupkan rohnya. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Itu setelah 160 tahun. Nah, bareng dengan wa nafakhtu fihi min ruhi, disitulah al-aqlul awal. Munyer-munyer cahaya Allah di kepala, madawet niki selama 40 tahun. Kemudian turun seret dadi alis, dadi kuping, dadi tutuk dodo, munyer medet 40 tahun lagi. Kemudian di bawahnya ini tutup ujung kuku. Sempurnalah penciptaan Adam. 40 tahun 4 kali ditambah 40 tahun 2 kali. Jadi berapa? 200 tahun lamanya. Oh lebih. Oh iya 200 tahun. 200 tahun proses penciptaan, 160 tahun dipimpin malaikat Jibril. Gawe koyok patung ngoten. Kemudian 40 tahun 2 kali setelah Allah meniupkan roh ke dalam fisik atau jasad Adam, di mana cik tutuk dodo munyer-munyer mana ini 40 tahun kedua Nabi Adam itu kepingin melaku wae. Kepingin melaku, ditahan kali malaikat Jibril. Mah ya Adam, tahan wae Adam. Ojo kesusu wae. Bugrek engko nisor iki durung meneng. Nah, ini menunjukkan bahwa khuliqa
innal insana khuliqa ajula ini lho. Itu halua sing ajula. Wa khuliqal insanu ajula. Anjane menungso niku diciptakan dengan sifat kesusu. Ajula. Itu buktine waktu Nabi Adam proses penciptaan durung mari. Awal 40 kedua munyer nduk dodo niki Nabi Adam wis kepengin mlayu mlaku. Ngalah ya rusak jogruk lah nisore niki. Disitulah kemudian Allah berfirman wa khuliqal insanu ajula. Insan itu diciptakan dengan sifat kesusu alias gak sabaran. Ada lagi wa khuliqal insanu halua. Innal insana khuliqa halua. Halua niku gapleki. Menungso iku diciptakan gapleki. Idza massahu syarru jazua. Jika sesuatu yang buruk menimpa dirinya, ia mengeluh, berkeluh kesah. Wa idza massahul khairu manua. Jika datang kepadanya sesuatu yang baik, ia tercegah dari keharusan bersyukur. Nek dikei gak enak sambat, nek dikei enak lali niku menungso. Gak usah heran sampean sing gelem bantu mbok dulur mbok tangga mbok kanca tapi lali matur suwun, gak usah heran. Gini kula menungso. Nek dikei gak enak sambat mengeluh ngarani Gusti Allah sing enggak. Nek dikei enak lali matur suwun, lali syukur. Ini terutama kaum Hawa. Neraka dibeki wong wedok niku mayoritas setelah diteliti sebabnya kurang bisa berterima kasih atas nikmat suami atau nikmat dikei bojo. Rata-rata sing duwe bojo kepengin urip dhewe. Saking suwe-suwe dimpet, suwe-suwe ambrol, nek emosi wong wedok niku wis kembalikan aku kepada orang tuaku, ceraikan aku. Lebih baik hidup sendiri. Pret. Nah. Ketika sendiri golek ndonga njaluk-njaluk anu. Tapi ketika duwe bojo njaluke dhewe. Ini kuncene gaplek. Manungsa niku gapleki niku. Innal insana khuliqa halu'a. Sak temene manungsa iku diciptakan serba salah atau serba gapleki. Idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manua. Nek dikei gak enak sambat, nek dikei enak lali syukur. Ngene aja dadi menungso. Aja dadi menungso sing sifate ngono mang. Jadilah manusia yang mukmin, yang kamil, kemudian yang muhsin, sekaligus yang muqin. Amin amin Allahumma amin. Maka telah Bapak Ibu jamaah Ahlus Safa wal Wafa rahimakumullah. Alhamdulillah 30 jamaah yang Buya pimpin pulang dalam keadaan selamat semua jamaah umroh, tiba di Bandara Juanda pukul 12 siang tadi. Maka
Seperti biasa setelah selesai pengajian Rebuan Agung, mari kita musafahah, salam-salaman, ngalap barokah derek-derek ingkang wangsul saking Mekah Madinah, saking nindakaken umroh. Alhamdulillah jamaah banyak yang berumroh sampai 4 kali. Dipimpin Yai Solihin Embu dari Travel Mahamada 3 kali umroh. Mudah-mudahan umroh mereka dijadikan oleh Allah umroh makbulah mabrurah. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kenapa kalimat yang didengung-dengungkan labbaik Allahumma labbaik, yang artinya kami sambut panggilanmu ya Allah, kami sambut panggilanmu. Ini karena ketika Nabi Ibrahim selesai membangun Ka'bah, kemudian Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk, wahai Ibrahim, panggillah seluruh bangsa manusia dan jin, panggillah kemari niku ke Ka'bah agar mereka semua menyaksikan rumah pertama, rumah ibadah Baitullah pertama yang dibangun adalah Ka'bah. Singkat cerita, Nabi Ibrahim mikir gak gaduk, panggillah baik yang masih hidup maupun yang akan aku hidupkan. Bagaimana cara memanggilnya? Bagaimana mereka bisa mendengar suaraku ya Allah? Wes tala Ibrahim, lakonono ae perintahku. Aku sing ngurusiku. Aku sing nutukno nang roe wong-wong sing jek urip ambek sing jangine urip. Wes laksanakan perintah. Kemudian Nabi Ibrahim mancik nduk wadu, terus bismillahirrahmanirrahim, bus, munggah wadune niki melebihi bukit-bukit sekitar Ka'bah. Terus bengok-bengok, cara Jawane, "Weh menungso lan jin kabeh, mriniyo, mriniyo, mriniyo." Diundang Gusti Allah. Niki wa'adzin finnasi, apa tulisan niku? Wa'adzin finnasi. Niku lho ayat iku. Sing krungu pisan tutuk kono pisan. Sing krungu pindho ya dikersakno pindho. Sing krungu ping 3 ya ping 3. Sing krungu ping akeh ya dikersakno tutuk Mekah Madinah ping akeh. Buya Sofa berarti krungu ping pira? Iya. Krungu ping akeh. Ngeterno jamaah wis ping 23. Durung sadurunge haji dhewe, umroh dhewe. Alhamdulillah. Labbaik Allahumma labbaik.
labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak Allahumma salli wa sallim ala Ahmad amrik wa Muhammadin khalqik wa as'ada kaunik adada khalqik wa ridha nafsik wa zinata arshik wa midada kalimatik nas'aluka Allahumma bih wa faqihna fi dinih wa ahyina ala sunnati wa amitna ala millati wa hsyurna fi zumrati Allahumma ja'al umratana umratan mabrurah wa sa'yana sa'yan mashkura wa dhanbana dhanban maghfura wa a'malana a'malan maqbulah wa tijaratana tijaratan lan tabura ya alima ma fis sudur akhrijna minadh dhulumati ilan nur Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa saqam Allahumma arzuqna ziyarata Makkah wal Madinah wa la tahrim alaina ziyaratahuma thaniyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak ja'alana Allah wa iyyakum minal mu'tamirin al mabrurin wa minal hujjajil mabrurin ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Ahmad amrik wa Muhammadin khalqik wa asada kaunik adada khalqik wa ridha nafsik wa zinata arsyik wa midada kalimatik nas'aluka Allahumma bih wa faqihna fi dinih wa ahyina ala sunnati wa amitna ala millati wa hsyurna fi zumrati Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar Rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzaban nar Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asy syahidin Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin
ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما إن ربنا لغفور شكور ربنا وسعت كل شيء رحمة ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا قناعة وفي الآخرة شفاعة واعف عنا الحساب ربنا آتنا في الدنيا مطمئنة وفي الآخرة مرضية وامح عنا الأنانية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Al-Fatihah. Monggo langsung baris.